Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, kita jumpa lagi dalam my channel, YouTube channel Zaini 4EE and Healthy Lifestyle. Okay, Zaini 4EE itu is more for my career, sharing about my career, knowledge about my career. Zaini 4EE itu energy efficiency actually. And then with and Healthy Lifestyle is my healthy lifestyle. Okay, through running and healthy habits including eating. Okay, lepas 4 hari stop tak berlari because of basically working commitment lah. Okay, last run was a Saturday dekat Port Dickson, and then Ahad rehat. Okay, Isnin Selasa hari conduct training both full day 2 hari, and then lepas tu the third day on Wednesday bawa anak pergi medical check up mata dia. And today baru ada masa lah. Macam tu lah kan, bila kerja ada family macam tu lah. Okay, what saya nak kongsi what exactly I would like to share this time. Okay, saya dah kongsi pasal kenapa saya berlari. Saya dah kongsi macam mana saya lari 10 km sampai dapat pace 5 daripada pace 8. Kemudian saya dah kongsi macam mana saya lari half marathon sampai dapat Sabtu walaupun sekali. Okay, dan kenapa half marathon is my favourite running distance, because of the combination of speed and endurance. Okay, next saya nak kongsi pula tentang full marathon. Ini bahagian pertama lah, ini part pertama. Okay, full marathon ni soalannya ialah, perlu ke lari marathon kalau dah berlari? Itu soalannya. Perlukah saya berlari marathon untuk sihat, untuk kekal sihat? Okay, macam yang even 10 km half marathon pun saya tak terfikir pun saya akan buat semua ni. Dan saya tak terfikir pun saya akan berlari full marathon. Tapi macam tu lah, bila kita dah rasa selesa pada makin sihat. Bila saya dah rasa full half marathon saya agak selesa, timing agak bagus lah, every bawah 2 jam setengah. Kemudian biasalah, faktor diri nak mencuba, keinginan nak mencuba, sebab kita dah makin rasa selesa kan. Macam half marathon tu macam alah biasa sangat kan. Anytime boleh habiskan kan, solo pun. So next, campur dengan keinginan sendiri nak mencuba walaupun ada rasa ragu-ragu. Kemudian termasuk juga dengan macam biasalah kan, running community, racun kawan-kawan. Ini racun yang positif lah Okay. So saya akhirnya saya jadi lari marathon. Selepas berapa lama selepas saya mula lari Mei 2015, my first marathon was on January 2017. Okay, mulanya asalnya saya I decided to run full marathon masa, if I'm not mistaken, masa bulan lebih kurang bulan 8 2016. Lebih kurang masa tu lah. Okay, saya ingat lagi masa tu. Kawan-kawan bagi semangat kan, okey lah, I take the challenge lah. I decided to take the challenge. But macam biasa, saya ni bukan jenis yang nak tergejah dia kan. So what I did masa tu, I will say to myself, I give myself 1 year to get prepared. Setahun. Masa tu saya cari event kan, I thought masa tu, saya ingat saya akan berlari full marathon di first time di lebih kurang bulan 7 ke bulan berapa tak ingat lah masa tu. Tahun selepasnya tahun 2017, Borneo Marathon di Kota Kinabalu. That was the initial plan. Okay, kemudian start bulan 8 tu saya mulalah. Sebelum tu saya punya average running distance masa saya lari half marathon is 100 km lebih kurang sebulan. Okay, but bila saya nak lari full marathon ni, saya kena build more endurance, right? More endurance means that I have to run longer distance. Okay, longer kilometer every month. So saya increasekan saya punya distance, okay, daripada 100 km sebulan tu, saya increasekan, saya target sebulan saya akan cuba lari between 120 to 150 km per month. Okay, saya sasarkan saya nak lari full marathon pada bulan lebih kurang pertengahan tahun 2017. Okay. Okay, saya pun mulalah. Okay, saya apply apa yang saya ada, dan saya keep searching about how to prepare for a marathon. Satu benda yang saya confirm ialah build endurance. Ketahanan. Bit more mileage. That's the best way for me to prepare myself for longer distance. Tapi walaupun saya plan pada bulan 2017 tengah tahun Borneo Marathon, okay, tapi lebih kurang pada bulan
10 macam tu kan, 10 11 macam lah, bulan 10 lah, bulan Oktober 2016. Kawan-kawan ajak masuk, Abang Jai masuklah Twin City Marathon, acara marathon terbesar awal tahun di Malaysia, Twin City. Saya kata, mana boleh, I'm not prepared yet. Okay, mana sempat lagi, tak sempat prepare. Dia kata, boleh Abang Jai, boleh register je, boleh. It took me sometimes, few weeks juga nak fikir. Alah, kawan-kawan ni kan. Okay. Tapi saya fikir balik, okey lah, ini biasalah bila dia dah nak kan, mula cari alasan. Lepas tu saya fikir balik, Borneo Marathon ni dekat Sabah kan. Okay. Takkan nak try first time kat sana. If anything happen, macam mana kan. Okay, so what I did, sampai in Oktober 2016 tu, I pun decided lah, okay lah, register Twin City Marathon sebagai testing dry run sebelum full marathon di Borneo. Jadi macam cerita saya nak lari half marathon dulu lah kan. Asalnya nak lari kat Standard Chartered, tapi lari dekat Men Health Women Health Run bulan 7. Patutnya lari bulan 8. Okay, so sama lah cerita je ni. Okay, so saya pun tanpa fikir panjang sangat lah, terus register Twin City untuk 2017, Twin City Marathon bulan Januari. Dah register, mulalah. So datanglah pressure kan. But I think I apply what I learned from the half marathon. Okay, what I did, I beat mileage. Okay, so basically same time I buat all my routine lah. I buat speed run, strength workout. Okay, all that lah. Saya terus konsisten buat semua tu. Okay, so itu cerita dia. Okay, so secara sebelum saya stop all this part, sebelum kita masuk bahagian seterusnya ialah, okay, memang saya konsisten from September sampai Jun tahun tu, memang saya keep my mileage above 120. I managed to keep that sampai hujung bulan 12, above 120 lah. Okay, sebab Twin City sampai tengah bulan ke bulan Januari. Okay, itulah permulaan saya punya kenapa saya lari half marathon. Jawapan ni, kalau nak sihat, perlukah lari full marathon? Tak perlu. Tak perlu pun. Okay, tak perlu. Bila dah masuk running community, dah join running ni, mesti lari full marathon? Tak perlu. Okay, tak perlu sebenarnya. Tak wajib pun. Okay, tak apa salahnya pun. Ada kawan saya dah dekat 10 tahun berlari, tak pernah lari half marathon pun. 10 km je paling jauh, 15 km paling jauh. Okey je, sihat je. Cool dia. Okay. So no issue. So tak payahlah kita kata fikir sangat. Okay. If you want to try, for me, if you want to try, be prepared. Sebab bagi saya samalah konsep saya. Kalau saya nak berlari ni, saya tak nak struggle, saya tak nak suffer. No such thing as I want to get myself suffered throughout the 42 km. Buat apa nak suffer? Kita nak sihat kan. Kita nak seronok. Bila masuk event, kita nak seronok, bukan nak menyeksa diri kan. Tak naklah drama. Okay, drama sebab kalau kita prepared and then things happen, itu fair lah. Tapi we know you are not prepared, then drama, apa drama aja, itu mana ada nama dia, to me lah. Okay, you know you are not prepared, you don't have the confidence, so you try. So the worst thing, it may endanger yourself. Okay, endanger yourself. Macam saya ni lah berumur kan. Okay, so better lah drama bila dah, walaupun dah prepared, fail tak apa, at least we can learn. Tapi kalau tak prepare, fail nak belajar apa? Okay, so itulah saya punya permulaan macam mana saya mula lari full marathon. Okay, lepas ni saya kongsi pula macam mana saya bersedia betul-betul lah, step by step. Okay, saya bersedia lari saya first full marathon, and I can tell you now, it was a nice run. It was a nice run, no suffering, just slightly lah ikit. Okay, it's the first time kan, but it was a very enjoyable run, very sweet memory for me, very interesting experience, memorable experience, and I recorded a fairly good time, not that bad as a beginner to me lah. Okay, so see you in the next part of this. Kenapa saya dan macam mana saya lari saya punya first full marathon. Okay, see. Okay, tadi 3 km lebih, sekarang ni dah 5 plus km. Ni larian petang Jarang lari petang, tapi dah tak ada masa lain kan. Pagi tadi sibuk sangat. So esok pun ada, pagi petang ada kerja.
Malam saya dah tak lari dah, tak tahu kenapa. Memang saya tak suka lah sangat lari malam. Okay, tak tahu kenapa sekarang. Okay, so saya sambung tentang cerita saya full marathon tadi. Saya prepare lah kan, sebab saya punya full marathon 1 January 2017. So I maintain my total kilometer per month, lebih 120 km since September 2016. Okay, tapi sebenarnya honestly kan, bila masuk bulan 12, saya actually dah mula rasa gelabah dah. rasa nervous balik. Boleh ke ni kan. Biasalah. Tapi I have to believe myself lah kan. Saya ada rasa boleh, tapi masih rasa ragu-ragu. Okay, boleh ke, kau suffer ke tidak, all that. But I just continue my preparation lah. Okay, macam biasa. Kemudian saya baca satu artikel. Okay, satu artikel, a few artikel juga. Okay, saya baca online. Dia kata sebelum kita lari full marathon, okay, ada tapering week lah, ada tapering all that. Tapering tu yang cerita kemudian lah. Okay, sebaik-baiknya kita kena test kita punya endurance dulu. Kita supposed to run between 25 to 30 km. Cuba dulu lari. Untuk cuba kita punya ketahanan, boleh tak? How our body will respond. Tapi saya fikir logik juga, sebab saya biasa lari masa tu half marathon 21 km. I don't know, honestly saya tak pernah lari lebih daripada 21. So saya tak tahu bagaimana saya punya badan akan respond beyond that, honestly. Tak tahu, I don't know. Okay, that's why bila I baca ada artikel ni, I ask few friends. Dia kata betul lah tu, yang biasa lari marathon lah. Tanya-tanya dia orang, betul lah tu. Okay, lepas tu tapering week lah, 2 minggu. Okay, tapering. Kita tapering kemudian lah. Okay, so that's what I did. So that's why masa bulan 1, tak silap saya masa tu Twin City Marathon tengah bulan, tak silap saya lah. Okay. So what I did run 30 km about 2 weeks before the marathon. I lari seorang-seorang ke Putrajaya. Okay, flat out saya lebih kurang pukul 4. Seorang-seorang kat Putrajaya, seorang. Okay. Rumah saya tanya, betul ke ni pagi buta pergi sana, tak ada apa-apa ke? Okay, tak apalah. Okay, ramai orang saya pun tanyakan kawan kan. Biasalah. Okay, saya pergi lari seorang. Masa tu my plan was, I just wanted to see how my body will respond after 21 km. Sebab biasanya bila lari half marathon ni, masa saya mula lari dulu, saya akan mula rasa macam keras ataupun stres dekat saya punya betis ni selepas 15 km. Lepas 15 km. Tapi lama-kelamaan benda tu rasa makin kurang lah. Kita makin biasa kan. Okay, saya tak tahu sebab I don't know how my body will respond after 21 km. That's why I tried the 30 km 2 weeks before the event. Okay, so I tried. Masa tu the goal was to try how my body will respond after 21 km. Masa tu tak fikir timing pun. Langsung tak fikir timing. Okay, tak fikir timing langsung. So I ran 30 km. I tried, okay. I buat kat Loop Putrajaya tu, daripada I start dekat POJ, Palace of Justice, pergi ke Masjid Putra, and then pusing balik. So my car masa tu saya parking dekat depan POJ lah. Dia to become my water station. Okay, become my water station. Okay. And then terus lari sampai ke PICC. Okay, masuk ke Pullman Lakeside, lalu sana. So basically kalau saya habiskan dua loop tu, okay, the full loop tu daripada POJ, Masjid Putra, POJ, PICC, Pullman Lakeside sampai balik ke POJ, lebih kurang 15 km. So saya habiskan 2 loop lah untuk dapat 30. Okay, saya sembahyang subuh dekat Galeria PGH lah, kat sana lah. Okay, berhenti sembahyang subuh kat sana. Okay, seorang-seorang. Okay, apa gila kan? Tapi rasa okey lah, rasa relax lah. And then what I learn, okay, I ran I tried to run at the very relaxed mode, okay, normal mode, okay. And then what I did, I tak fikir sangat pace, okay, I just running, and I started to feel that my body started to feel the fatigue when I reached 20 km. Okay, 20 km. So when I reached 20 km, I feel fatigue, and then my calf started to become macam dia harden, keras. Okay, there was a point where I wanted to stop because orang kan solo. Dia solo ni, who care berhenti ke tidak kan? Okay. But my desire to test, to see how my body will respond to bring me forward lah. Seorang-seorang tu je, seorang-seorang tu.
Okay, masa tu I bawa air dekat my waist. Adalah punya waist pouch yang ada botol air tu kan I bawa. Itu pun lepas loop pertama, lepas habis first loop. Okay, lepas first loop. I know I need water after that lah. More frequent, not every 5 km. Okay, I tried. Okay, and then and actually bila sampai what I felt, bila sampai 25 km baru rasa. I think when I reach 25 km baru betul-betul rasa I wanted to give up. Tapi masa tu fikirkan, I fikirkan just 30 km. I continue lah. Sebab masa tu fikirkan dah habis kan, my plan was 30 km je kan. Tapi masa 25, between 20-25 tu memang ada rasa all that. Tapi the best part of that, bukan rasa nak cramp tau. Cuma rasa macam just nak berhenti sakit. Macam so-called sore dekat actually dekat my calf. My calf. Okay, dekat betis. Okay. Memang nak berhenti. Tapi memikirkan nak sampai 30 km. So I push myself and I did finish the 30 km for the first time in my life. Okay, that's why I think that was a very good learning experience for me lah. I learned how my body responded, and then I know if I were to run longer than that, once again, I know where I should improve in terms of my preparation, in terms of what I shall do during the run. Okay, it was a very, very good learning experience for me. And I finished the 30 km. I think with how long? I rasa if I'm not mistaken, either lupa lah. Nanti I check balik lah. Lupa. Either almost to 4 hours ataupun slightly above 4 hours. Tak ingat masa tu. I tak ingat. Masa tu pakai jam belum? Masa tu I tak pakai jam lagi tau. Tak pakai GPS watch lagi. Masa tu pakai handphone je. Masa tu I pakai NRC, Night Running. Okay, Night Running Club punya apps tu. Okay, so itulah cerita bahagian kedua lah, preparation saya untuk lari full marathon. I think I do recommend kalau siapa nak lari full marathon for the first time, better try that distance, 25 to 30 km. Try your body, and then see how your body will respond. Kemudian you know what to do better. Later after that you know what to do. You know what to expect, because you know what to expect lah. Because my friend keep telling me, dia kata kalau lari full marathon ni, the last 10 km tu, between after 30 km tu, basically is a battle. Especially the last 7 km tu, actually they started from 30 km above, okay? Especially after 35 km. Basically that one, the battle between your body and your mental. Okay? Mental versus body. Okay? Mind versus body lah. Okay, so itulah cerita part 2 untuk saya punya persediaan saya punya first time, my first time preparation, the preparation for my first full marathon. Okay, so because saya tak suka nak suffer tau. I don't want to suffer. That's why I have to, better for me to feel the pain, suffer before I truly run that event. Supaya saya boleh ingat that will be my enjoyable experience. Bukan pengalaman nak ingat, dulu aku first time marathon, aku suffer gila. Aku macam nak mampus. Rasa macam nak mati. Okay, no, I don't like that kind of negative kind of experience. That's me lah, that's me. Okay, I don't want to be known for that, or I don't want to remember something like that for my first ever, so-called special, accomplishment lah, full marathon. Okay. Okay, lepas ni saya tunjuk a few more photos lah, my experience, my preparation, even my 30 km punya run dulu tu, from my archive lah, some photo, and then after that kita sambung lagi, okay, how I ran my first full marathon and how I ran kilometer by kilometer, and then how I finish it. Because my target that time was 6 hours. 6 hours. What was my time? Tunggu lepas ni lah. Okay, see you. Okay, stay safe, stay healthy. Kita jumpa lagi in the next part of my perkongsian tentang saya punya larian pertama kali full marathon 42 km. Okay.
Okey, kita jumpa lagi. Kita sambung cerita pasal saya punya larian, nak lari first full marathon. Okey, pagi ni baru lepas pergi gym tadi. So beri breakfast untuk anak, lepas tu singgah sekejap. Okey, sambung cerita semalam pasal saya punya first marathon. Okey, bila bulan 12, okey, saya nervous. Lepas tu bulan 1 saya dah buat, bila saya dah buat 30 km, when I did the 30 km before the 2 weeks before the marathon, I think I feel more confident. You know why? Because bila kita dah tahu somehow after 21 km, I know how my body will respond roughly. Somehow we know how to prepare ourselves. So lepas 30 km tu saya tahu yang saya punya fokus ialah untuk apa? Untuk pastikan selepas 30 paling kurang pun saya akan teruskan saja. Okey. Tak kira lah berlari atau tak. Tapi ada idea lah apa nak buat kan. At least kita tahu masa lepas 25 km, masa buat 30 km tu rasa macam penat, fatigue, nak give up, haus, everything. Okay. And one more thing, masa saya buat 30 km tu, okay, saya ambil suplemen ialah hanya saya ambil tu je. Saya ambil salt stick je lah. Takut nak cramp kan. Kalau tak pernah lari 21 km ke atas. So I did take salt stick. Lain tu tak, saya tak ambil apa suplemen. Saya ambil dekat saya punya stop, saya minum 100 plus. Okay, air kosong dan juga pisang. Itu je. No ada suplemen and salt stick every about 45 minutes lah. Okay, and 45 minutes before I started. Itu je. Okay, so bila selepas buat 30 tu baru rasa lebih yakin sikit lah. Rasa yakin. Okay, so what I can say, after I just finished my 18 marathon in December 2020. So what I can say myself, if I can maintain my after lepas 18 marathon lah. Okay, jika saya maintain my total distance per month, average dalam 120-150 per month, rasanya saya tak ada masalah untuk finish any marathon run. Rasanya lah, sebab saya rasa dia punya base tu dah quite stable. The only thing is that how good, how strong I want to have the finish. Itu je lah. Okay, itulah saya punya full marathon. Okay, so bila Januari Twin City Marathon, my preparation lepas 2 weeks, lepas 30 km tu tapering week. Tapering week ni bahasa mudah dia ialah minggu berehat. Bukan berehat, maksudnya bukan berehat apa, kita kurangkan intensity kita punya running. Kita take it easy. Kita lebih kepada jaga kita punya fitness, maintain the fitness, okay, maintain the fitness, and then jaga makan, okay, make sure kita makan sihat, kita jaga makan, maintain the fitness. Itu je. Kita punya orang kata training running pun intensity kurang. No more long distance lah. No more long distance. I don't do any more 21 km ke, even I think the maximum I do within that 2 weeks pun 10 km je. Itu pun I selangkan every 2 days. Okay, itu saya buat lah. So kena they call it tapering week. Tapering week ni minggu just relax, standby, running, to keep the fitness, tapi the intensity tu is not that much. Okay, so that's what I did lah. Okay, so how was my strategy? Apa saya plan untuk first marathon, masa full marathon tu? Okay, the plan is simple. I know my normal pace at 21 km. After the 30 km, I know how would be feel lah, apa dia punya perasanya, expected rasa je lepas tu. So my plan very simple. I tried to maintain the pace 6 sampai about 15 km. Okay, that's my plan. And then saya akan cuba slow sikit lepas tu, between pace 6 and 7 up to 25 km. And lepas tu I just follow apa badan saya cakap. Okay, itu je. Lepas tu saya plan, I just follow. Kalau saya perlu berjalan, saya akan berjalan. Sebab sasaran saya tak ambitious sangat. My target was I want to finish the run within 6 hours.
I know I can I finished 30 km before that between about 4 hour plus. Okay, 4 hours slightly 4 hours lebih sikit. So my plan, I got another 2 hours to run another 12 km. So that's why my goal very simple. 6 hours is my goal, and I don't want to finish my run in a suffering manner lah. Yang cari saya akan sengsara ataupun suffering. Okay. So bila hari itu, okay, so that's my preparation. Itu dari segi pace lah. Dari segi saya punya suplemen masa first run tu, okay, saya of course saya sediakan salt stick. Salt stick ni boleh saya suka jenis yang kunyah, salt stick yang kunyah ni. Salt stick ni saya makan about 1 hour 45 minutes sebelum fly off. Kemudian every 40 minutes to 1 hour lah after that. Okay, salt stick. And then I bawa juga tu gel, energy gel, jadi tube tu kan. I took that gel every half an hour or 40 minutes lah. Okay, that gel. Saya suka jenis yang saya makan jenis apa yang hi-fi. Hi-fi jenis yang citrus tu, ada macam masam-masam sikit tu. Okay, itu je. That's it. And the rest tu I just depend on whatever being prepared at the water station. Itu sajalah. Okay, itu persediaan je lah. Itu segi suplemen. Pace 6 sampai 15 km. Lepas tu maintain 6 and 7 up to 25 km. Lepas tu I just listen to my body what apa yang badan saya cakap lah, saya akan ikut. Okay. That was the plan lah. Okay. Okay. Dan satu lagi saya nak cakap juga, saya ajak kawan saya jadi pacer. Nama dia Isir ataupun Mak Yusnisan. Okay, that was my plan lah. Salah, sebab first time kan kita tak tahu what to expect. Dia ni pun jenis lah, ada pengalaman. So dia pun setujulah. Okay. Jadi pacer saya. Okay. So saya run. Okay. So satu lagi dari segi apa, itu dari segi apa. Dan satu lagi untuk first full marathon ni, saya cari kasut yang sesuai lah. Saya tanya few, saya dah cuba few kasut, dan finally saya pilih Brooks. Brooks maksud saya pakai Brooks Ghost 9. Okay. Sorry. Brooks Ghost 10. Ghost 10. Brooks Ghost 10 sesuai, sebab saya kaki saya alamak ada traktor lalu pula. Sekejap, traktor lalu dekat retaran nilai. Okay. Saya guna Ghost 10, Ghost 10 sebab kaki saya lebar, wide toe. Saya dah cuba banyak kasut Ghost ni sebab saya suka dia punya interior dia lembut, dan saya wide toe, tak banyak choice, dan enough dia punya cushion dia tu quite good lah. Saya rasa selesa lah. Okay. Saya dah cuba review kasut lepas sebelum tu tapi tak sesuai dengan kaki saya. So saya memang sampai sekarang saya pakai Ghost lah. Daripada Ghost 10 sekarang saya pakai Ghost 13 lah. Okay, saya pakai Ghost. Okay. Yang lain tak ada sangat lah. Okay, satu lagi saya prepare apa? Saya prepare gel Vaseline gel tu, nak sapu dekat ketiak dengan celah-celah badan ni, takut melecet. That was the preparation, that was the plan. Okay. So 2 hari sebelum event saya tak lari, saya rehat je. Saya jaga makan je. Saya minum air banyak-banyak. Memang itulah nasihat dia. Minum air banyak-banyak. The last 2 days tu minum air banyak-banyak. Okay. Only evening sebelum that fly off tu saya did some running lah, just about 2-3 km just to keep the fitness lah. Okay, just to try to figure out, okay, rasakan selesa ke tidak. So I feel comfortable lah. So I think in conclusion, I was ready for my first full marathon lah. I was ready physically and mentally. Okay, sebelum event juga orang kata carbo loading kan, memanglah tu saya makan lebih sikit. Saya makan carbo loading 24 hours. Satu lagi yang saya tahu, saya tak makan apa-apa yang berat between dalam 6 to 8 hours sebelum flight out tu. Saya tak makan benda berat dah. Sebab orang kata saya baca dia banyak bahaya, takut nanti macam-macam masa event berjadi, macam nak berak lah apalah. Okay, especially benda-benda yang pedas lah, kena elakkan lah. Saya elakkan, and I did that lah. 6 to 8 hours before, I did not take anything yang heavy lah. Okay, this was preparation. Carbo loading ni tak susah sangat pun. Banyak makan benda yang karbohidrat. Saya makan pasta kan, pergi dekat pergi dekat Pizza Hut ke, okay. Benda tu jarang makan kat rumah. Okay, tak ada kat rumah sangat pun. Saya pergi makan nasi banyak-banyak, okay. Makan pisang, saya makan pisang sebelum event, okay. Nanti 6 jam sebelum saya makan pisang banyak lah. Okay. Makan benda yang light je lah. Minum air banyak-banyak, air kosong. I think 2-3 hari sebelum tu minum air banyak-banyak, sebab kita akan expect kita akan kurang air masa that event lah. Okay. So itulah sisi persediaan.
kabel loading, pakaian, untuk tambah semangat saya belilah satu set pakaian baru kan. Tight baru, tight tak baru, running tight tak baru, short baru, singlet saya pakai singlet baru. Every year kan, new year, nak start new year, beli yang baru lah, bagi semangat sikit. Okay. Saya ni jenis pakai vest sebab saya kuat berpeluh. Pakai t-shirt tak boleh, saya tak selesa, peluh saya cepat dan rasa berat. Itulah. Okay, itu saya punya persediaan sampai before the event, before the play off lah. And in short, I was prepared. Saya punya average kilometer between September sampai Januari tu, sampai September sampai November, December, dalam 4 months tu lebih kurang 120 km ke 150 km lah, that period. So I think I feel comfortable to start. Okay, that's how I started lah. That's how I prepared my first marathon. Itulah, kita ni kena prepare. Saya jenis suka prepare so that bila sampai hari event tu, I'm ready mentally and physically, so that I can enjoy the experience. Okay, saya stop dululah. Okay, lepas ni saya akan cerita pula from the flag off. Okay, apa yang saya rasa, apa exactly yang saya rasa masa flag off tu sampai habis. Tapi taklah sampai masa dia tu kan 5 jam lebih kan. Okay, saya akan try to short lah. Apa saya rasa 10 km pertama, 5 km pertama, okay. Bila sampai sampai berhenti solat subuh and all that lah. Saya nak cuba share that experience, you know. Sebab no one recorded me lah kan masa tu. Siapa kita orang nak record. So saya nak share dia pengalaman from the flat out sampai saya habis. Apa sikit cabaran yang saya hadapi jugalah, yang ganggu sikit lah. Okay, tapi I finish marathon quite comfortably lah, the first one. Okay, kita jumpa lagi lepas ni. Okay, apa lagi saya tak cover tentang preparation lah. Itu je lah. So nak lari full marathon ni kena prepare. Cara dia lari lah. lari. So that kita build our body tu, biar the endurance will be there lah. And then kita figure out the plan, how we can strategize our run. Okay, sebab semua orang boleh lari full marathon. Okay, semua orang boleh lari, tak salah pun. Okay, tapi tak semua orang kalau tak prepare tak boleh habis. Satu lagi, tak semua orang boleh prepare. Dan tak prepare ni boleh habis dengan selesa. Ramai yang belum habis tapi suffer lah. Okay, you want to make your experience tu a suffering experience or experience yang seronok. Okay, walaupun memanglah ada bahagian yang susah tu adalah, tapi the whole idea we have to enjoy our run. That's my approach on every full marathon run lah. Okay, forget the time sangat. Okay, walaupun ada target tapi won't that much. As long as for me tak comfortable, tak cramp, tak ada injury, that's one is a good run already. Okay, tak suffer sampai kena papah ke apa ke, tak ada. For me it's good run already. Okay, as long as kita sampai dalam masa cut off time gitu, it's one good enough, enjoyable enough already without suffering. Okay, so jumpa lagi, saya cerita nanti tentang every from the flag out sampai saya sampai ke finish line. Okay, di Twin City Marathon 2017. Okay, jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum, jumpa lagi. Sambung cerita pasal full marathon. Okay, macam ni. Okay, kita akan sambung. Saya akan sambung tentang hari event. Hari first time saya lari marathon. Event dia Twin City Marathon tahun 2017. Okay, 2017. Okay, flag off pukul 4. Okay, flag off pukul 4. Saya biasanya sampai tempat flag off sejam awal. So tolak di rumah sepeda nilai dengan isteri saya. Okay, dia ambil 5 km je. Saya ambil full marathon. Okay, dia buka pukul 2.30. Okay, sampai sana lebih kurang pukul 3. Okay, pagi. Okay, memang hari tu nervous lah. Okay, malam tu jadi cuba tidur awal tapi tak boleh tidur awal sangat. Okay, tak boleh tidur awal sangat sebab memang nervous. Itulah hakikat dia. Okay, sampai sana, my wife tinggal dekat parking. Dia parking. Saya pergi terus. Okay, siap-siap saya pergi. Satu lagi, bila hari full marathon, walaupun kita dah bersedia kan, dah buang air semua kan sebelum tu. Bila sampai, saya macam tu, bila sampai dekat nak flag off tu, mesti akan rasa nak buang air. Macam mana sekali pun pergi buang air. So sampai terus parking masjid di Cyberjaya tu, Masjid Fisabilillah tu. Kemudian buang air. Itu kena sebab tak tahu. Okey. Lepas tu pergi sampai tempat flag off. Okey. Tempat saya tinggal isteri saya. Dan tempat flag off, jumpa kawan saya Isir. Okey. Lepas tu tunggulah flag off. Sampai tu warm up. Okey, sebelum flag off buat warm up.
Seronoknya event macam ni, jumpa kawan-kawan lah kan. Okay, jumpa kawan-kawan, say hello, ambil gambar, okay. Dan jumpa senior pacer, okay, isi. Okay. Okay, flag off pukul 4. Okay, flag off lah. Nervous, okay. Tapi kita masa tu bila sampai dekat event ni, kita rasa kita dah prepare kan. Kita rasa sihat, we are ready. Okay, kita dah rasa that's the best we can do, is to prepare lah. Prepare ni bukan buatkan kita confident, bukan buatkan kita tak ada garanti pun akan habis kalau prepare sekalipun, tapi at least kita rasa confident lah sebenarnya. Kita dah bersedia kan. Okay, itulah. So flag off, okay. Flag off macam biasalah pada pacer masuk event kan. Okay, tapi ni marathon saya dengan pacer saya lah. Okay, the first 2 km tu saya terlaju. Terlaju, pacer cakap, Abang Jai, relax sikit. Itu memanglah the excitement tu. Kadang-kadang bila kita rancang, kena berhati, ini lesson learn lah. Walaupun kita dah plan kan, tapi bila masa event tu, kalau kita tak kawal diri kita, memang akan jadi macam tu lah. Okay, kerana kita because of the crowd tu, dia punya environment tu, memang kita akan overwhelmed by the environment. So be mindful lah. Okay, lepas tu okay, slow balik lah daripada the first 2 km pace 5. Gila. Okay, so saya ada pacer. Remember, okay. But kena ingat full marathon ni, it's not the first. It doesn't matter how you start. What the best part is how you finish. Okay. Kadang-kadang yang penting tu, yang kita kena prepare tu, the second half of the run, bukan yang first tu. Okay, the second half of the run. Itu yang critical. Sebab kita kena prepare the worst scenario for the second half. Okay, tu Dewa Island lah. Okay, so lepas tu saya maintain. Okay, Alhamdulillah sampai KM 10, okay, ikut plan. Pace 6, okay, everything. 15 macam biasa. Lepas saya dah biasa dari full half marathon, saya kena maintain. Okay, that's why masa tu I cari pacer, sebab pacer can remind me. Okay, thank you lah Ise. Okay, okay, so sampai kilometer ke-20 okay lagi. I think my run was quite okay according to plan sampai half marathon punya distance. Okay, saya ingat saya berhenti macam biasa saya play every water station saya berhenti. Memang saya akan berhenti, saya akan minum air. Take whatever yang be prepared lah. Okay, untuk kita make sure we are enough energy dan juga enough properly hydrated lah. Okay, Alhamdulillah. I think my first part tu is quite normal lah to me because I biasa lari half marathon kan. Okay, but masa tu masih nervous. What happen next? But I know I can only predict until 30 km je. Okay, I don't know what happen next. Okay, tapi we just stick to the plan. Okay, tapi nak cerita lah kan. Saya dah ada checklist semua, check semua dah. Okay, checklist semua, saya fikir semua. Satu terlupa. Baru saya terlupa. Dah sampai dekat flag off. Dah saya lupa bawa saya punya gel, Vaseline gel tu. Lupa letak dan lupa bawa. Saya tahu apa risiko dia. Sebab saya dah few kali saya lari lebih daripada 15 km, saya akan melecet dekat celah ketiak dekat vest saya tu. Dia akan bergeser. Saya tahu that will happen. Tapi I don't know how bad. Okay, saya lupa langsung. Okay, so just gamble je lah. Penting again, lesson learn. Buat checklist, check one by one. Apa nak bawa semua. Yang lain semua saya bawa. Salt stick saya bawa, gel saya bawa, semua everything saya bawa. Okay, kecuali saya lupa letak Vaseline dan lupa bawa asam. Sebab saya tahu itu penting. Banyak orang pesan sebab kadang-kadang bila melecet ni, bila letak gel tu kurang sakit lah. Okay, saya lupa langsung benda tu. Tertinggal kat rumah. Okay, botol dia. Okay, so I think my run was nice, was according to plan until 21 km. Okay, saya ingat tu masa tu berhenti solat subuh. Okay, dekat about 21 km, almost 21 km. Okay, dia prepare lah. Okay, subuh ni kita prepare lah. Saya actually masa tu saya plan, saya ambil solat, saya ambil tu huduk terus. Masa sebelum saya flag off, saya cuba jagalah. Alhamdulillah, first time tu saya dapat jaga sampai tu huduk saya ada lagi. Saya terus sampai subuh. Yang ceritanya lepas solat subuh tu saya tak I think I don't know where's my pacer was. Hilang, tak tahu ke mana. Okay, lepas tu saya terus lepas subuh saya pun tak ingat dia. Tak tahu dia pun tak ingat saya kot. Okay, dia tu jenis laju kan. Okay, so saya pun hari ni mungkin lepas tu jumpa dia kot. Okay, mungkin dah lambat sikit ke. Lepas saat subuh saya terus pergi. Okay, terus running, sambung lah. Okay, so lepas 21 km ni lah, I think at about I dapat maintain pace 6 sampai about 16 km.
Alhamdulillah. Okay, lepas tu I know I have to slow down. I slow down. Purposely I slow down, but I know I have to prepare the next part. So I manage pace 7, 8 macam tu lah. Okay, 6, 7 macam tu lah. So what my worry tu finally happened. Okay, at about 25 km, I dah rasa pedih dekat I punya ketiak. Dah melecet sebab tak pasang Vaseline, tak letak Vaseline tu. Sakit, ya Allahu Akbar. Memang saya lari sakit. Tapi what to do kan. Tapi I think masa lepas 25 km baru start saya rasa saya punya same time saya punya betis tak rasa keras. Expected start rasa keras. Okay, but I stick to my plan. Okay, I make sure I enough hydrated everything. Okay, so Twin City ni menarik sikit event dia sebab dia dekat about 27 km. Dia ada macam meriah, dia setiap makanan, dia ada special makanan. Ada nasi lemak, maksud saya ingat lagi nasi lemak anak dara yang glamour tu. Okay, ada sekali jual, ada prepare kat situ. Nasi lemak, kopi semua ada yang that about 27 km punya water station. Okay, sampai tu saya tapi dengan ketiak dah melecet di kiri kanan. Okay, sebab gesel kan lengan bawah tu dengan singlet kan, dengan vest. Memang tak selesa. Masa tu lah cabaran dia. Itulah nak share ni. 25 km ke atas tu lah betul-betul cabaran dia. Baru terasa cabaran dia. Masa tu lah all those whispering, rasa nak give up, semua tu masa tu lah. Masa tu lah. Okay, tapi sebab saya dah ada experience 30 km tu, I carry on lah. Okay, sebab kita dah tahu kan up to 30 km. Okay, so teruslah. Okay, dengan keadaan sakit tu push. Okay, I do my normal run. Memang challenging, memang masa tu challenging. So sampai dekat 30 km, okay, I still okay. Tapi itulah dengan sakit ketiak semua tu, melecet kan. Okay, okay, still according to plan. Tapi saya pasti tak jumpa pacer saya lagi. Satu lagi saya kalau saya berlari, kalau kawan-kawan kenal tahulah kan, saya suka support Ishan, saya suka try to motivate myself. Tapi cara dia saya cakap kuat-kuat. Okay, kadang-kadang cakap kuat, saya kadang-kadang same time saya cakap ke orang. Kita, come on, we can do this. But I thought to others lah, macam cakap dekat orang sebenarnya. Saya jerit lah, come on, push, something like that. Okay, and then sebenarnya saya nak motivate diri sendiri sebenarnya. Tapi saya luahkan. Sometimes some runner do appreciate kita. Okay bang, thank you. Something like that lah. Okay, so just at the same time kita akan create the positive punya mood lah. Okay, bagi to me lah. Tapi jeritan saya tu, saya all said what I said tu more to try to motivate myself to move on. Okay, tempat belakang tu kan velodrome Nilai. Saya saja lepak-lepak kat sini. Okay, belakang tu highway. Tu highway plus. Okay, so sambung Okay, I think saya tak berjalan langsung sampai up to almost 25 km saya langsung tak jalan. Tapi lepas 25 tu saya ada start to strategi saya start tu lah. Saya nak save some energy kan. Saya start to ada start walking lah, fast walk. Okay, every 2 km tu saya ada fast walk dalam 100 meter, 200 meter. Okay, just to recover myself lah. Okay, sebab tu kita kena ready untuk tukar strategi. Kita have to listen to our body. Okay? Bila kita rasa too much, tak boleh. Sebab saya nak elakkan injury ataupun cramp. Okay, don't push until kita rasa injured. Sampai kita boleh injured. That's my strategy lah. Okay, that's why bila I rasa too much, I akan slow down, I akan jalan. If I need to walk, I walk. Sebab I tahu, masa 30 km, I think was within my target time lagi. Okay, lebih kurang 4 jam lebih lah. Okay, 4 jam lebih. I'm still good. To reach my target 6 hours. Okay, 6 hours. Okay, that's my goal lah. So I was calm lah, kena relax lah. Okay, satu lagi kat Twin City ni, dia lepas pukul 8 lebih tu, 8:30 pukul 9 tu dah panas very hot. Very hot. Masa tu lah first time saya terfikir, kalau lah aku pakai cap. Masa tu tak pakai cap lagi. Tak tahu kan, tak boleh to expect. Okay, so sampai 30 km tu okey lagi. Okay, saya move on. And then sampai 35 km. Masa tu lah rasa nak give up. Masa tu lah rasa ada terdetik rasa nak give up. Sebab apa? Kaki dah keras. Okay, alhamdulillah cramp tak ada. Saya tak rasa cramp langsung. Tapi susah sebab
tapak kaki tu rasa keras, betis rasa keras. Okay, nak berlari tu memang rasa memang just, that's why betul lah cakap orang. Okay, lepas 30 km ni is between your mind and your body, mental dengan you punya body. Maksud tu lah saya rasa preparation tu amatlah membantu preparation kita tu. So bila kita ada that base kan, insyaAllah kita boleh push lah. So saya keep running, keep walk, run. I think start from 35 km tu saya walk, run. Fast walk, run. Same time, jerit-jerit lah, come on, motivate others. Okay. Okay, sebenarnya nak motivate diri sendiri. Okay, masa tu lah even orang lain pun motivate kita juga, kena jumpa bang. Okay, go ahead, come on semua. Okay, all that. Okay, so that's that what happened lah. Okay, so bila dah sampai 35 km ke atas tu, mulalah kita ni kira, kita akan tengok jam km by km. So masa tak ada jam lagi, saya ingat saya punya tu phone tu saya letakkan apa, dengar dia punya suara tu kan. Okay, km by km. Okay, tak ada jam lagi masa tu, tak pakai lagi. Okay, 2017 Januari tak pakai lagi, saya pakai bulan Julai 2017 jam GPS. Okay, so every km tengok every km kita ni. So sampai I think I push myself, okay, km by km. Okay, sampai dekat towards the last 3 km tu, some of my friends overtook me, yang kenal I overtook me, okay, ask me to go to push. I tried, but I just couldn't follow some of them lah. So kita carry on, okay. So bila sampai 30 km tu, about 40 km 35 km tu, I was confident I akan reach my 6 hours. Sebab I think all within. Sebab kalau saya rasa saya lari masa tu pace 8-9 pun, okay, I still can run achieve that below 6 hours lah. Masa tu lah keluar satu semangat. Okay, kalau boleh capai under 6 hours, kenapa tak cuba capai bawah 5 jam setengah? So macam sebab masa tu kita cuba cari faktor tau untuk kita keep motivated. Saya rasa lah masa tu, saya rasa keep looking for factor to keep myself motivated. So saya kata why not? Okay, that's why I keep pushing myself, walk, run. Tak tahan sangat pun saya jalan balik. Okay, I push myself dengan keadaan kerasnya betis tu, kerasnya kaki tu. Okay, and then alhamdulillah sampai dekat the last turn tu, habis kurang 500 meter, I think dekat Twin City ni. Masa tu lah crowd akan start nampak kan, dah masuk ke arah ke finish line tu. Masa tu lah crowd akan start cheer kita lah. Okay, orang pun nampak. Masa tu kita nampak, okay, I think the last 1.5 kilometer, orang yang dah habis running kan dah start balik, kita nampak long the way dia akan cheer up lah kita yang lari ni, masih tergigih lari lagi ni. Okay, sampai towards the finish line tu, orang akan banyaklah cheer up. Kita pun dah dengar, I think semangat yang paling tinggi rasa bila kita dengar suara yang dekat yang MC tu, bising-bising dekat flag dekat finish line tu kan. Kita rasa dah dekat. Okay, itulah. Okay, saya push sampai. Okay, alhamdulillah. Okay, I think bila sampai, bila nampak finish line tu, semangat masa bila nampak finish line tu, rasa dia, I can tell you, dia nampak finish line tu kan, rasa dia memang suddenly satu lagi nampak fotografer. Nampak fotografer terus senyum, terus lompat, terus semangat lagi. Satu lagi bila nampak finish line tu dengan all the crowd, masa tu lah tak ingat dah yang how many km we have run. Okay, suddenly you got the energy, suddenly everything came together, and then you were running. I was running semangatnya, yang berdesupnya, okay, push lagi tu. Sebelum tu dah PY dah. Okay, and then I finished my run finally. My wife was there, and the best part, my wife was there. I saw her on the right side of the finish line tu, nampak dia. Okay, she took my photo. Okay, she took some short video for me. Okay, and then I saw my friends. Yes. Okay, I think I can tell you, the feeling of crossing the finish line, you can't explain. Tak boleh nak terang macam mana. Okay, the feeling crossing the finish line tu, tak tahu nak macam mana rasaan dia. Okay. Okay. Dan kebetulan pula my good friend, Kawah nama dia, okay, ada kat finish line. Dia kata, Zaini, well done. Okay, dia ambil, he was the first one to take my photo just after I finished my first full marathon. Okay,
Nama dia Kawah. Okay, nanti I share lah some photo from the ni Humas friend yang biasanya lepas habis run tu kita akan jumpa kawan kita, ambil gambar lah. Okay, I akan show sama the video je lepas ni. Okay, all the friends lah who witness my first full marathon. So itulah cerita full marathon saya. Okay, lama kat sejam juga semua sekali ni. Sampai ke sejam tak tahu lah. Tak maaf, saya ni tak kerti dah. Kita bercerita kan, saya bukan ajar orang cara lari maraton. Saya cerita pengalaman saya. So bercerita ni kadang-kadang bila kita bercerita ni tak tengok tak masa sangat. Okay. Siapa yang tengok ni kalau ada manfaat, okay, alhamdulillah lah, you know. Tapi ni pengalaman saya lah, saya nak kongsi kan. Okay. So it was a very good experience. It was a challenging experience, but somehow again the whole process keep me healthy. That's the whole idea. The whole process keep me healthy. Okay. And then after that, lepas lari full marathon, lepas tu sonok pula lari full marathon. Sampai sekarang, sampai tahun 2020, sampai 2020, setakat 2020 saya dah lari 18 full marathon. Okay. Okay, yang pertama tu full marathon Twin City. Second one, okay, Borneo. Borneo, the best part, running marathon has brought me many places together with my family. Okay, biasanya kalau pergi outstation ni, kita lihat tempat lain ni, kita dapat pengalaman baru, tempat baru, dan juga of course kita keep ourselves healthy. At the same time, I bawa my family sekali lah. Borneo marathon lain cerita dia. Panas. Kalau lari dekat Borneo, Sabah Sarawak, cuaca dia lain cabaran dia. Okay, saya pernah lari marathon back to back, week to week lah. Saya pernah lari Pahang marathon minggu ni, Miri marathon minggu lepas tu. Saya pernah cuba lari 2018, saya nak cuba lari 10 marathon setahun. 10 tu saya habiskan 8 je. 8 tu bukan sebab apa, yang lagi 2 bukan apa. Satu tu sebab event tu di Putrajaya Night Marathon dia cancel sebab hujan lebat sangat, cancel. Yang last one tu, yang tu Penang Bridge tu saya terpaksa kerja. Tak dapat lah. Okay, saya dah cuba semua dah. Okay, so saya pernah 1 year tu saya lari 8 marathon setahun. Okay, daripada 2017 tu sampai sekarang saya dah lari 18 marathon lah. Okay, masa terbaik saya full marathon ni yang bukan masalahnya yang my PB yang betul kalau PB keseluruhan termasuk virtual run, okay, tahun lepas, okay, 2020 Standard Chartered virtual run, virtual marathon, virtual run ambil Standard Chartered tempat dia ada COVID, tak ada yang actual run, dia ada virtual run, saya ambil full marathon. That was my PB lah, virtual, okay. Virtual 4 jam 59 minit. Kalau PB dekat event yang betul-betul event, yang event biasa, saya di larian Jambatan Sultan Mahmud, larian antarabangsa Jambatan Sultan Mahmud 2018, 5 jam 6 minit. Okay. Yang paling lama sekali 6 jam 45 minit. Masa Hulu Langat Marathon, saya injured. kaki saya twisted. Okay, twisted ankle. Saya terpaksa berjalan daripada start daripada 27 km sampai habis, berjalan saja 6 jam 40 minit. Ya, banyak lagi lah. Okay, average saya rasa kalau dalam keadaan normal, keadaan biasa, okay, kalau saya sihat, okay, saya boleh lari between 5 hour 20 to 5 hour 45 lah, lebih kurang lah. Kalau saya sihat normal, saya patut boleh habiskan full marathon saya dalam masa 5 jam 20 ke 5 jam 40 minit lah, lebih kurang lah kalau saya normal, dalam keadaan normal. Okay, alhamdulillah saya tak pernah cramp masa full marathon. Tak pernah cramp, tak pernah injured because of ni lah, yang saya twisted saya salah langkahkan. Tak pernah lain lah. Okay, itu yang paling utama. Okay, so pengalaman pertama saya was the opening, okay, and seronok. Lepas tu tapi satu lagi, bila saya dah lari full marathon ni, itulah bila dah ada marathon ni kita nak maintain kan lama, so saya jadi slow lah pula lepas tu. Saya tak kisah lagi dah, saya tak kisah sangat pace dah, saya maintain lah pace 6 pun okey, masa tu tak kisah nak laju dah. Okay, sebab bila marathon kita more to endurance kan, nak stay throughout the 42 km. Saya punya training pun, saya punya larian pun dah become more relax sebenarnya. Okay, so itulah pengalaman full marathon saya lah. Okay, 18 dah setakat ni. Okay. Full marathon ni saya akan lari kalau ada event je. Okay. Tapi kalau half marathon saya boleh lari bila-bila lah. Macam pagi tadi
Pagi tadi 16 bulan 1 ni 2021 ni saya run my first half marathon. Half marathon ni seronok. Sebab ada speed dan juga endurance combination. Okay, full marathon seronok. Okay, full marathon seronok tapi kena prepare lah. Okay, what I learn from my first full marathon. Satu, kita prepare lah. Okay, kita kena prepare bersedia lah. Saya cakap tadi, bersedia ni bukan buat kita garanti habis, tapi at least kita rasa lebih yakin untuk habis. Kemungkinan besar nak habis dengan selesa tu besar lebih lah. Yang kedua yang kedua apa? Yang kedua, buat checklist. Buat checklist. Apa nak buat apa semua gear, gear apa nak pakai kan, peralatan kita. Kemudian kena plan. Kita punya running plan tu apa. Sebab itu akan kita akan apa, lebih kita bila dah plan, kita stick to the plan. Kita plan, kita ikut plan kita. And then but at the same time, berdasarkan kita punya how our body will react. Contoh what happen throughout the run kan, prepare to change our plan. The whole idea, kita pastikan kita ni selesa, tak cedera. Listen to our body. Tak perlu push lah. Sebab kalau for me, kalau DNF sekalipun was wrong, tak habis pun tak apa. But at least we learn something. Tapi lepas kita prepare lah. Kalau kita tak habis sebab tak prepare tu, pada muka lah, tanggung sendirilah. Tanggung sendirilah. Something like that lah. So kita kena plan dan juga prepare to tukar plan kita. Setakat ni biasanya alhamdulillah, bila saya plan, saya ikut, InsyaAllah dia akan jadi macam tu lah. Unless event tu kadang-kadang cabaran dia lain. Macam saya cakap lah, dekat tempat lain cabaran dia. So kita adopt to that. The whole idea, kita kena habiskan selesa, tak cedera. And after that, kita akan ingat larian tu sampai something yang menyeronokkan kita lah. Satu lagi, itulah what I learn lah. What I learn from the lesson. So kesimpulannya, kalau nak lari full marathon ni, saya rasa lah, bagi saya kalau saya maintain my running, setakat pengalaman saya, kalau saya maintain my monthly run tu dalam 150 km per month, InsyaAllah saya dah ada endurance dah. Naturally saya dah akan I think my fitness, my endurance should be okay enough, good enough lah untuk finish any marathon run, full marathon run. Kemudian bila dah tu, untuk preparation for that particular event tu, kena continue macam biasa lah. Saya buat saya punya strength workout kan, jaga makan, all that lah. So itulah cerita full marathon saya. So kalau bermanfaat, ikutlah. Boleh ikut. You have to follow your own body, your own strength, your own, everyone ni tak sama. And then kena ingat juga satu lagi lesson learn, kita kena set our goal. Bila lari ni kena set our goal. Marathon ke lari biasa, set the goal, why kita want to run. So kalau kita ada jelas, goal kita jelas, kita akan prepare ourselves according to that lah. Kita akan behave according to that as well lah. So itulah cerita full marathon saya. So kalau nak sihat, perlu ke lari marathon? Tak perlu. Tapi kalau nak cuba lari marathon, cubalah, tapi supaya kita ni tak suffer, tak menyusahkan diri sendiri, tak menyusahkan orang, bersedialah, prepare lah. Buat sihat tak perlu lari marathon pun, tapi berlari marathon boleh jadikan kita sihat. Sebab kita akan pastikan kita punya badan sihat, mental sihat semualah. So with that, I end my video on my pengalaman marathon. Pengalaman marathon. Dan semoga kita kekal selamat. Covid tak habis lagi ni. So stay safe lah. Terima kasih kerana menonton. Panjang cerita dia. Pengalaman je. So again, stay safe, stay happy, stay healthy. Run for health. Kalau nak sihat ni, no excuse, just do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.